Hello everyone, welcome to NextScholar. आमे previous class रे present perfect और perfect progressive रो structure देखतेले. आज आमे तार uses देखिबा जो थरे कि जानि देबा कि present progress perfect और present perfect progressive कोठी यूज हुए बहुत सहज रे हैला. हो देखिबा present perfect रो uses. हां देखो प्रेजेंट परफेक्ट रो फर्स्ट स्ट्रक्चर टा देखियो जोटा कि हमें प्रीवियस क्लास रे लिखतेले. कौन लिखतेले? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 होला ना. हैज और हैव केतल बसबो सब्जेक्ट हिसाब रे बसबो होला. तापर प्लस V3 कोइतले कोन पास्ट पार्टिसिपल बा V3 बा पास्ट पार्टिसिपल होला. अच्छा ये हो गला प्रेजेंट परफेक्ट रा स्ट्रक्चर. तार देखिबा यूज 1 ना. यूज 1 टा कोन? we use present perfect to talk about a past action which is a present relevance. कौन लिखिली से आम यूज करू प्रेजेंट परफेक्ट कोठी जो आम जो पास्ट एक्शन विषय रे को माने मु कहबी. देख धर एग्जांपल मु मो पेन हजई देछि आ ताहा मु वर्तमान खोजुछि. कौन कहली मो पेन हजई देछि हला ता माने आई हैव lost my pen. I am looking for it. कौन लिखिली मु लिखिली आई हैव लॉस्ट माय पेन. मो पेन हजे दी छला जेन मु क्लास को आसिली मु खोजिली पेन काई साइन मारिबी ना पेन काई हला तो आई एम लुकिंग फॉर इट. आई हैव लॉस्ट माय पेन. आ मन रखो प्रेजेंट परफेक्ट टा टोटली आम पाखापाखि कह गले पास्ट एक्शन को ही बुझाए. टोटली पास्ट एक्शन. देखो मु मोर पेन हजि देछि ता बहुत बहुत पुराना कथा ना. पेन टा हजि देछि केतल हच्चे मु जानि ना. आई एम लुकिंग फॉर इट माने वर्तमान किंतु खोजुछि. एटा अतीतर फलाफल किंतु वर्तमान विद्यमान होछि. अतीत फलाफल वर्तमान विद्यमान होछि. सेति पय हमें को यूज करछे प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव लॉस्ट माय पेन. मु कहम पेन हजि देली पेन हजई देछि जहा फल रे मु एटा खोजुछि हला. ये थिला हमर प्रेजेंट परफेक्ट रो फर्स्ट यूज. एबे देखिबा सेकंड यूज. देखो एटा होछि यूज टू कोन? वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट सेंटेंस इन पास्ट एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट इज लाइकली टू कंटिन्यू इन फ्यूचर. ये माने कोन हला कोन गोटे काम जोटा कि पास्ट रु माने अतीत रु कामटा चलछि स्टार्ट अच्छी जोटा कि एबे भी अच्छी आ फ्यूचर रे हबार बहुत संभावना अच्छी. लाइकली टू माने बहुत संभावना जे फ्यूचर भी हबो. जेमति कि आमे एग्जांपल नेले ही बुझ परिबा हैला. तो हम लिखिबी आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years. मु लिखली कोन? आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years. मु मोर 10 वर्ष हबो म एठी रहिछि तो आगु को भी रहबी ए घरे. तो सेही हिसाब रे हमें कोन यूज करछे प्रेजेंट परफेक्ट. कोन कहली? आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years. मु 10 वर्ष हबो एठी अछि रहिछि एवं आगु को भी रहिबार अछि. पूर्वरु भी अछि एबे भी रहिछि आगु को भी रहबी. तो प्रेजेंट परफेक्ट ए टाइप रे सेंटेंस रे लागिबो. आ उडे परिबो I have waited for my friend है ना since 4 PM.
ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେଠାରୁ 4ଟା PM ଠାରୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଟିକେ ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ଏବେ ବି କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରିବି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଥାର୍ଡ ୟୁଜ୍। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁଜ୍ 3। ୟୁଜ୍ 3ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ୟୁଜ୍, ଠିକ୍ ସେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ବୁଝିବା ଟିକେ ଭଲସେ। we use present perfect tense for alive poets or writers ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା କୋଉଠି, ଯୋଉ ପୋଏଟ୍ ବା ରାଇଟର ଲେଖକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହେଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଯୋଉ ପୋଏଟ୍ ବା ରାଇଟର ମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଭୁଲରେ ଲଗେଇଦେବାନି, ଠିକ୍ ସେ ଧ୍ୟାନ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିବ, ସେଇଠି ତାପରେ ୟୁଜ୍ କରିବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଜାଣିପାରିବା। ବାଲ୍ମିକି, ବାଲ୍ମିକି ଚିହ୍ନିଛ ନା ନାଇଁ? ବାଲ୍ମିକି କ'ଣ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ରାମାୟଣ। ତ ଦେଖ ବାଲ୍ମିକି ରାଇଟ୍ସ ରାମାୟଣ। ଏଇଠି ମୁଁ ରାଇଟ୍ସ କାହିଁ ଲେଖିଲି? ସେ କ'ଣ ଲେଖେ ନା, ଇଏ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଇଟର ଇଜ ଡେଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ଯୋଉମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ଦେଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ମିଶ୍ର ହେଲା has written lots of poem of English। କ'ଣ ଲେଖିଲି? ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ହେଲା ବହୁତ ସାରା ପୋଏମ୍ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏ ରାଇଟର ଜଣକ ଆଲାଇଭ୍, ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମରିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲେଖକ, ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯୋଉ ଲେଖକ ବା କବି ବହୁତ ସାରା କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ଯୋଉ ରାଇଟର ବା କବି ହେଲା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପୋଏମ୍ ହଉ କି ପ୍ରୋଜ୍ ହଉ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖିବା ୟୁଜ୍ 4। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା। ଦେଖ ୟୁଜ୍ କ'ଣ ନା, ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କୋଉଠି ନା, ଯୋଉ କାମଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମାତ୍ର ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମାତ୍ରରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବା ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ମାତ୍ରରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଧର ଫାଦର, ତା ବାପା ପୁଅକୁ ପଚାରୁଛି, ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ରାମ ଧର ହେଲା। ବାପା ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାମକୁ, where have you been so long, ରାମ। ମାନେ ବାପା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କୋଉଠି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଥିଲ ହେଲା ବା ରହିଛ। ସେଠୁ ରାମ କହିଲା I have been to market। କ'ଣ ବାବା ପଚାରିଲେ ତମେ କୋଉଠି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଥିଲ ହେଲା ବା ରହିଛ। ରାମ କହିଲା I have been to market, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଦେଖ have been। ତାମାନେ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଥିଲ, ସେ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲି।
माने से कामटा समाप्त समाप्त जस्ट हेजी बापा पाखे से ठिया हेजी तो सहीटा दर्शाइबा आम कौन यूज कला प्रेजेंट परफेक्ट है देख यूज कौन प्रेजेंट परफेक्ट इज जनरली यूज्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइन इन लेटर्स इन रेडियो और टेलीविजन माने कौन है एग्जांपल देखिबा न्यूज़पेपर हेडलाइन लेटर आउ है रेडियो टेलीविजन रे आउ प्रेजेंट परफेक्ट यूज देख केमती शुणी थबा एमती न्यूज सम thieves have looted हला केते सारा चोर बैंक को लूट करछंती ए टाइप रे सुनथबो हला ए टाइप रे हेडलाइन पे हमर कोन यूज करछे प्रेजेंट परफेक्ट हेडलाइन शो करथबो ए टाइप रे सेंटेंस देखिबो ठीक से यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एक्सप्रेशन लाइक फॉर फर्स्ट टाइम फॉर सेकंड टाइम फॉर थर्ड टाइम फॉर लास्ट टाइम हैला कोन एटा बुझिबा एग्जांपल दे दवा देखो इट इज फर्स्ट टाइम he has brought a car प्रथम थर पे से गोटे कार किनिछंती ए टाइप रो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम हला दर्शाया पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर हला एटा जोड़ देखिबो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम लास्ट टाइम थर्ड टाइम सेठी हमें कोन बिषय प्रेजेंट परफेक्ट हला यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री हला we use present perfect for the adjective in the superlative degree जितले adjective टा हमर superlative degree रे थिबो सेता हमें present perfect यूज करे तो superlative देखिबा कोन हला एग्जांपल देखि दबा this is sweetest mango that I have ever eaten हला एड देबो स्वीटेस्ट होचे हमर सुपरलेटिव डिग्री ता पई हम बसेले कोन हाफ इटेन ए टाइप सेंटेंस को दर्शाया पे हमें कोन यूज करछे प्रेजेंट परफेक्ट हला आ भी बहुत सारा यूजेस अच्छे में देखिले बाहरियो हला आउ भी देखतबो दिस मॉर्निंग दिस लास्ट नाइट दिस ये से टाइप सेंटेंस रे भी हमें कोन यूज करछे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करछे तापर एवर नेवर से सब टाइप रो सेंटेंस रे हमें कोन यूज करे प्रेजेंट परफेक्ट हला ए दिटे भी बहुत इंपोर्टेंट वीडियो रे जदी किछि बुझतबो देन वीडियो को लाइक कर दियो सब संग मानो शेयर कर दियो चैनल को नया जदी अच्छा सब्सक्राइब कर दियो हां रो कोन जाउछो जदि तमे प्रेजेंट सिंपल और प्रोग्रेसिव ठीक से बुझना ताले ए वीडियो देखो आ ए वीडियो देखो आ तापरे जहाँ भी न बुझी पाछ ताले तळे कमेंट रे क्वेश्चन पचारो आंसर पाई जबो हला थैंक यू ऑल।